हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास है दिवाली वाला चक्री। और गाइस आज हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से नहीं जलाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे पास है कुछ इस तरीके का मटका। और गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, इस दिवाली चक्री को लगाएंगे आग, फिर इस मटके के अंदर डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे इस चक्री है इस मटके के अंदर चलती है या फिर नहीं चलती है। और चलने के बाद जो मटका है फूट जाता है फिर बच पाता है, मुझे भी नहीं पता है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। आप लोग कर दीजिए लाइक, चलिए बुक स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हमने मटके को यहाँ पे नीचे रख दिया है। और अभी चलिए जो चक्री है इसमें आग लगाते हैं और सीधा इस मटके के अंदर डालते हैं। फिर देखते हैं जो चक्री है इसके अंदर चल पाती है या फिर नहीं। चलिए लगाते हैं चक्री में आग इन 3, 2, 1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. फाइनली कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वाले मटके के अंदर में एक नहीं, यहाँ पे अंदर देख सकते हो हमने 2 चक्री इसके अंदर जलाया था। और कैसे यहाँ पे मटके की हालत आप लोग देख सकते हो, बाहर से कुछ इस तरीके से है, पूरी तरीके से सेफ है। और अंदर से कुछ इस तरीके का व्हाइट व्हाइट सा हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा भी आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। और गई साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।